Shalom, everyone. Shalom, Good morning, selamat pagi, good afternoon, selamat siang, and good evening. dan selamat sore. From anywhere you are watching us right now, Dari manapun Anda the menonton saat ini. Lord is doing a great thing this season. Tuhan percaya bahwa sedang melakukan sesuatu yang luar biasa di musim ini. And I want to welcome you to our prophetic faith bullets. Dan saya menyambut Anda dalam peluru iman seri. I give a Dulunya. shout out to all of you watching, sharing, commenting, and liking our videos. Salam buat saudara-saudaraku yang sudah memberikan kontribusinya atas YouTube ini, yang sudah subscribe, like, dan share. It's an act of faith. Itu adalah suatu tindakan iman juga. And believe God. Dan percaya Tuhan. This season. Di musim ini, something must happen in your life. Sesuatu akan percaya. We are praying for every one of you. Saya berdoa buat rekan-rekan semua. The word of God will never fail in your life. Perkataan Tuhan tidak akan pernah gagal dalam kehidupanmu. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. So let's go into today's prophetic faith bullet. Mari kita lanjut kepada prophetic peluru iman di minggu ini. Prophetic faith bullet for this week is taken from Ecclesiastes chapter 9 verse 11. Ya, peluru iman kita di minggu ini diambil dari Pengkhotbah 9 ayat 11. The Bible said the race is not to the swift, nor the battle to the strong, nor bread to the wise, nor riches to men of understanding, nor favor to men of skill, but time and chance happens to them all. Ya, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Amen. Amin. We can see from this powerful scripture. Kita bisa melihat dari ayat firman Tuhan yang luar biasa ini. God is speaking through the preacher who is Solomon. Ya, Tuhan berbicara kepada Salomo. Solomon has tasted everything man can taste on the earth. Ya, Raja Salomo ini sudah merasakan apa saja yang manusia, bahkan yang belum pernah manusia lain yang sudah alami atau rasakan. So these scriptures, this one is read, we are part of his conclusion of what he discovered that happens on the earth. Ya, ketika kita membaca Alkitab ini, kita bisa mengambil kesimpulan, kita bisa belajar darinya dengan apa yang sudah dia alami. He began by saying, the race is not for the swift. Ya, dari perkataannya kita bisa melihat bahwa karunia bukan untuk hanya orang yang cerdik, ya. If you are winning the race or you are raising in life and you are running ahead of others, it's not because you are very fast. Kalau kita menjadi kuat dan unggul di depan, itu bukan karena kita. So also you said the battle is not to the strong. That means if you are winning the battle, it's not because you are strong. There's something behind that, what is happening around you. Ketika kita menang atas suatu perjuangan, ya, itu bukan karena kita, berarti ada sesuatu yang mendorong itu dalam kita. Nor bread to the wise, meaning those who break through, don't think your breakthrough is because of your effort. Iya, dikatakan juga roti itu bukan hanya untuk orang yang berhikmat, ya, tetapi bukan karena kita melakukan sesuatu yang kita lakukan secara bertekun sehingga kita mendapatkannya. Nor riches to men of understanding. Ya, kekayaan juga bukan untuk yang cerdas. So if you continue to read that, you begin to see that what is Solomon trying to say. Jadi kalau kita membaca ini, kita mau apa yang Salomo ingin sampaikan melalui ayat ini? That everything you become or everything you see happening around you on the earth today is not because of you. Jadi Salomo ingin menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini, pencapaian-pencapaian atau apapun itu bukan karena Anda. He concluded by saying it is because of time and chance. Ya, dia dapati bahwa
itu bukan karena kita, tetapi karena kesempatan dan waktu. So whatever you become in life is because God allow you to have time and chance. Ya, apapun yang Anda alami dalam kehidupan atau pencapaian yang Anda dapati, itu bukan karena Anda, tapi karena waktunya Tuhan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada Anda. Every greatness today tied to any man is not because of what he has been doing or he's working more hard, he's putting more effort. He's great. There are people who are putting the same quality of effort, doing the same thing, but they're not having the result that he's having. Nah, kalau kita melihat di dunia saat ini, pencapaian orang kalau dia menjadi luar biasa, itu bukan karena dia, karena sudah melakukan pekerjaan keras, melakukan banyak hal, ya, tapi ada orang yang melakukan hal yang sama dengan kapasitas yang sama, tapi mereka tidak bisa berhasil. Itu tandanya ada sesuatu yang Tuhan sudah tetapkan. Time Waktu and chance dan kesempatan happens to them all. terjadi atas semua orang. God gives time and chance. Tuhan berikan to waktu every dan man. kesempatan kepada seluruh So manusia. if it is not happening in your life, Kalau itu belum terjadi atas hidupmu sekarang, wait for your time. tunggulah waktunya. Time and chance is going to happen to whatever you are doing on the earth. Waktu dan kesempatan itu akan terjadi apapun yang Anda lakukan dalam dunia ini. So between the time and chance, God gives opportunity. Ya, di antara waktu dan kesempatan, Tuhan kasih buka suatu pintu terbuka, ya, kesempatan juga. If you don't make use of the opportunity God has given you, you will not be productive. Ya, kalau ada sesuatu kesempatan Tuhan sudah bukakan bagi Anda, itu jangan dilewatkan, karena itu tidak akan terjadi untuk kedua kalinya. And there are people who say, opportunity will always come. Ya, ada beberapa orang mengatakan, oh, kesempatan itu akan selalu datang, terbuka. Opportunity does not come in the same form. Ya, kesempatan itu tidak datang kedua kalinya dengan bentuk atau cara yang sama. When you miss an opportunity, Jika kau melewati kesempatan itu, the next opportunity that will come is not the same as the opportunity you missed. jadi kalau kau melewatkan kesempatan yang pertama ini, kalau kesempatan kedua itu tidak sama lagi. Tetapi ada kesempatan kedua, So tapi tidak sama lagi. when you miss, bentuknya. when God gives you opportunity, you miss. Another opportunity that is coming is not the same one that you miss. It's going to be different completely. Ya, kau melewatkan kesempatan itu yang Tuhan sudah berikan, dan itu tidak akan sama. So that is why you must make use of time and chance, apply to the opportunity that God has given to you, and you will have result. You can't afford to miss opportunities. Jadi kalau Tuhan sudah membuka jalan untuk waktu dan kesempatan, itu jangan disia-siakan, karena kau akan kehilangan untuk kesempatan itu. For example, Samson. Contohnya Samson. We know the story of Samson. Ya, tahu semuanya cerita tentang Samson, bukan? Samson was anointed. Samson itu orang yang diurapi. A man who could fight 1,000 people. Oh iya, manusia yang bisa mengalahkan ribuan orang. How can one man fight 1,000 people? Bagaimana mungkin satu orang bisa mengalahkan ribuan orang? You work the mathematics. That's impossible. Sepertinya tidak mungkin secara matematis, ya, secara akal kita. Mana mungkin satu orang mengalahkan 1.000 orang? How many hands do you have? 2 hands and 2 legs. Bagaimana? Berapa tangan dia punya? Hanya 2 dan 2 kaki. Bagaimana cara By the melawannya? time you hit 1, hit 2, you are talking about 1,000. Even 5 people, you'll be rounded up. Ya, kalau secara logika, kita punya 2 tangan, ya, ketika kita yang tangan kiri melawan yang satu, yang tangan yang lain melawan satu, bagaimana mungkin kalau kita mengalahkan 5 orang aja berhadapan dengan kita sudah lari terbirit-birit, ya. So Samson had great opportunities. Samson punya kesempatan yang luar biasa. He had great chance. Dia punya kesempatan yang luar biasa to affect his destiny. Yang berhubungan dengan takdirnya dia. But he missed the opportunity. Tapi dia kehilangan kesempatan He itu. did not make good use of what God gave him. Dia lepaskan kesempatan itu, dia tidak mengambil waktu yang Tuhan sudah berikan kepada dia. And at the end,
Dan akhirnya His eyes was plucked out. matanya jadi bermasalah. He began to grind in the enemy's camp. Ya, dia mulai berada di kemahnya, di posisi musuhnya. His hair was shaved off. Ya, rambutnya dipotong. And he was praying to God, God give me a second chance. Dan dia berdoa, Samson berdoa untuk Tuhan berikannya kesempatan kedua kali. He lost the first chance. Karena dia sudah gagal He's asking for melewati another kesempatan opportunity. pertama. Lord, give me a last opportunity. Dan dia meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kesempatan satu kali lagi untuk terakhir kalinya. And God said, I'm going to give you that opportunity. Dan Tuhan katakan, aku akan berikan kepadamu. But it will never be like the first one. Tapi tidak seperti yang pertama kali yang aku berikan. This opportunity I'm giving you now can never be the first one. Karena kesempatan yang kedua ini yang aku berikan kepadamu tidak seperti yang pertama itu. Because God does not repeat opportunities. Karena Tuhan tidak pernah mengulang kesempatan itu. Every opportunity that comes in a different form. Karena setiap kesempatan datang itu menghampiri kita itu selalu berbeda. When God answered him and gave him his opportunity, he died. He killed the highest number of people in his lifetime, but he died. He died. Opportunity, his second opportunity, he couldn't continue. He died. Karena kesempatan yang terakhir kali, dia bisa tetap mengalahkan beribu-ribu orang, tetapi akhirnya ujungnya dia mati. So don't miss your opportunity. Jadi right? Jangan kehilangan kesempatan. So don't miss your opportunity. So what is the faith bullet from this scripture? Jadi apa peluru iman melalui ayat ini? The faith bullet from this scripture is Peluru iman melalui ayat ini adalah God is a God of second chance. Tuhan adalah Tuhan yang memberi kesempatan kedua. But rarely a second opportunity. Tetapi tidak sama dengan kesempatan yang kedua kalinya. God gives you a second chance. Tuhan memberi Anda kesempatan kedua. But he doesn't give you the same opportunity. Tapi Anda tidak akan mendapatkannya dengan sama seperti yang pertama. So today, jadi hari ini, in the name of Jesus, di dalam nama Yesus, every opportunity setiap kesempatan that is coming to you yang datang menghampiri Anda in this season, dalam musim ini, you will not miss it. kau tidak akan kehilangannya, Every opportunity have a special message. Setiap kesempatan itu ada pesan yang tersendiri. You will not miss your opportunity. Kau tidak akan melewati in the mighty name of Jesus. Kesempatanmu di dalam nama Yesus. I pray for you this day Saya berdoa kepadamu that every power di atas setiap kuasa that makes you to miss your opportunity yang membuat engkau melewatkan kesempatan-kesempatanmu today in the name of Jesus, hari ini di dalam nama Yesus, that power is destroyed. Kuasa itu dihancurkan. That evil power is destroyed. Kuasa iblis itu dihancurkan. And from today, dan mulai hari ini, opportunities kesempatan will never miss you. Tidak akan melewati Anda. And you will never miss Dan opportunity. Anda tidak melewati kesempatan Anda. In the mighty name of Di Jesus. dalam nama Yesus. We believe God. Saya percaya kepada Tuhan. This season, musim ini, you are not missing your kau opportunity. tidak akan melewati So kesempatan. thank you Terima for kasih staying tuned today. atas tetap mengikuti And kita. the Lord will bless you. Dan Tuhan akan memberkati Anda. Shalom. Shalom. Keep watching. Tetap mengikuti, Keep nonton, shooting the faith bullet. tetap menembakkan peluru imanmu. And the miracle is certain. Dan mukjizat itu akan menghampirimu. Amen. Amin. Shalom. Shalom. Now I want to check. Let us stand up. Let us Saya stand up. mau cek silakan di sini. Now you block. Let her face this way. You block the right ear. Whichever ear that is having problem, block it. Jadi ini telinga kanan saya blok, saya tutup dulu maaf ya. She Supaya hears clearly with this one or with this one. Which one? Which one is having the problem? left. The left ear. Okay. So I'm going to clap. Saya akan bertepuk. The number of claps, she should show me the sign. Oke. The number of sounds she hears, she should show me the sign. Jadi if you clap If I clap once, she should show me. Oke. Jadi If she kalau really hears. ibu bisa mendengar, tepukan tangan ini 1 kali, Angkat tangan ibu 1 kali, kalau Iya. 2 kali, kalau Iya. 3 kali bapak akan bertepuk tangan. 1.
Dua. You show me. Dia ingin supaya dia ditunjukkan dengan Bagaimana? tangan-tangan. Oh iya. Oke. Banyak sekali. Berapa lama nih? Mulai dari kecil kadang pendengaran saya itu kurang betul dengar, tapi jadi kalau telepon saya nggak berani tangan. He has a problem since he was Hanya kanan karena ini very kurang. young age. Very young age. And how old is she? Dari mulai kecil bayi, kami ini sudah apa? Usianya berapa sekarang? Sekarang umur hampir 62 62 years. 62 years. Yeah. So shall be having this problem since 62 tahun. 62 years since he was Jadi- born. she was born. Ketahuan itu waktu sudah agak besar. Yeah, when Sudah mengerti she felt 4 tahun 5. Antara 4 tahun when 5 tahun. she was 4 years old, she realized She realized she had that problem. 4 years old. Dari 5 tahun. She couldn't hear very well. yes, since 4 years old. Now she's 62. God healed her tonight. Malam ini Tuhan sudah menjamah itu. Put your hands together for Jesus. Kemuliaan itu. Put your hands together for Jesus. Tuhan Yesus, terima kasih dalam nama Yesus. Thank you, Father. Dalam nama Yesus. Terima kasih. This miracle is Tuhan permanent. Yesus. Dan tangan Mujizat saya telah juga terjadi. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin.